आप लोग का सरप्राइज आ गया। अभी हम इसको खोल के दिखाएंगे। ये कहाँ से खोल रही है, नाइफ वाइफ कुछ नहीं है। अभी आप लोग देखोगे मेरा न्यू चश्मा। काले से अब देखना, अच्छे से खोलो। अच्छे से खोलेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये इसका पेपर है। अभी अभी हम इसको तो डी ब्लैक क्यों? कि हमने ब्लैक करना है। हाँ अभी अभी गाइस इतना ही देखो कि शाम में दिखाएंगे फूल। अभी इतना ही देखो। बोला ना खुले दो। ओदिके खोलो, ओदिके। इसको अभी हटाना पड़ेगा थोड़ी दिन के लिए। अभी लगाना है ना, फिटिंग करना नहीं है। गाइस आपको कुछ दिखाएंगे। ये तो क्वालिटी कैसा है? बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड, इधर जोर से सुना लगे खाना ना ना बुझे मानो खाना। फिटिंग हाँ, फिटिंग वो फिटिंग क्या अच्छा लगता है तुमको? मेरा तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ बहुत अच्छा। गाइस देखो कैसा लगा। मेरा बेटा ने एक न्यू चश्मा लिया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। गाइस आप लोग शाम में इस बॉक्स का सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है? शाम में। अभी इसको फिर से पेपर में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रख दो। क्यों बोलो? हाँ क्यों डस्ट उठ जाएगा, डस्ट। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, रख दो। ओ माँ, मेरे ये देखो, मेरे चौक में क्या हो गया माँ। खाना परसो ओ माँ, खाना पसला है। उधर पड़ गया था माँ। ना ना सोना 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 सोना। বেদনা নি? ডক্টরে নলগ করবো। আজকে আপনারা দেখুন আমার বড় ছেলের চুলিয়েরও আসলো 1 হাত লম্বা। আর আজকে করছেন টাইম মানে জিরো ব্যালেন্স, জিরো কাটিছে। দেখি বাচ্চু আমিও করতাম মাইলা। বাচ্চুর ও খিটা যেন উঠিছে কইতাম হরিয়ান না হঠাৎ। আমি জিরো করতাম। টাইম গিয়া চুল কাটিয়ে একবারে বাটি করে দিল, জিরো দিয়েছেন। জি আমি গাইস, আমার মকবুল ছোটো থাকবার ডান্স আপনারা দেখুন। এখন আমার মকবুল কতটুকু বড় হয়েছে আর ছোটো থাকবার তার ডান্সে ওই যে কিতাব বেডবনের খানা একটা দিয়ে একদম ইয়ে করে এটা ডান্স মানে গান গায়, খুব সুন্দর করে গান গায়, যাতে খুব ভালো লাগে। আর আপনারা আজকে এত বেশ ব্লগ করতাম পারছি না, যতটা করবো ততটা করলাম। আর আজকে কি তারা কাজ কাম করলাম করে কুটুম আইসেন লাগে ব্লগ করতাম পারছি না। মকবুল তারা মাইলেজ আছে খুব বেশি বেহারাম লাগিয়া। আর ব্লগ গেলে তো সময় লাগে, ব্লগ করতে গেলে শাড়িতেও সময় লাগে, লেস করে ব্লগ করতাম পারছি না, অতটুকু করলাম। আর আপনারা আমার নতুন হলে সাবস্ক্রাইবার করিও, ফোন নইলে একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করবে, লাইক করিও, কমেন্ট করবে। আজকের ব্লগটা কিলা লাগলো। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? আমিও ভালো আছি। আর আজকে অতটা বাই বাই, আসসালাম।